Iya, terima kasih diucapkan kepada kelompok sel tadi yang telah membawa kita menghayati sebuah lagu Christmas yang sangat berarti pada petang ini. Thank you to the Home Cell members for their lovely song. Indah sekali pada petang ini dengan nyanyian dan seterusnya
kita akan masuk ke salah satu bagian utama konser ini, yaitu cerita Christmas. Now it's time for the highlight of today, the Christmas story. Ini bukan sekadar cerita biasa, ini adalah kisah yang mengubah dunia. Mari duduk dengan tenang dan nikmati narasi, musik, dan visual yang dipersembahkan. Bila momen ini menyentuh hati kita. This isn't just a story, but it's a story that changed the world. We invite you to sit back and enjoy the music, narration, and visuals. Let this moment speak to your heart and enjoy the Christmas story. Mari kita sama saksikan. Berikan tepukan yang gemuruh. The world was shrouded in darkness, waiting for the light of hope to shine through. On this holy night, the stars sparkled brighter than ever, as if they were heralding the arrival of something extraordinary. In a humble town called Bethlehem, a young couple sought shelter, their hearts filled with anticipation and faith. And as the night deepened, the promise of salvation was about to be fulfilled. It was a silent night, a night of peace and stillness, where heaven touched earth.
Shepherd can watch over their flocks under the starry sky. Suddenly, the heaven opened, and an angel appeared, bound in radiant light. The shepherd trembled in awe and fear, but the angel spoke gently. Do not be afraid. I bring you good news of great joy for all people. Today, in the town of David, a Savior has born to you. He is the Messiah, the Lord. As the angel spoke, the sky filled with a heavenly host singing praises to God. Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those whom his favor reigns. But their heart was filled with hope and reverence. Finally, they arrived at a humble state, where they knelt before the child, offering their gifts and worshiping the King of Kings.
in a simple manger, surrounded by love and humility, the Savior of the world was born. Mary and Joseph gazed at their child, knowing he was the fulfillment of God's promise. The world rejoiced, for the Prince of Peace had come to bring salvation. The heavens sung, and the earth was filled with joy, for Jesus, the light of the world, had arrived. Wow, sangat indah cerita Christmas yang kita saksikan sebentar tadi. Beri tepukan untuk tim lakonan kita. Wow, that was beautiful. Let's give them a round of applause. Kami harap anda semua menikmati acara ini. Dan sekarang ada lagi persembahan-persembahan yang hebat menanti anda. We hope you're enjoying the evening so far. Up next, we have a beautiful combined presentation that I know you will all enjoy. Now, let's welcome the latest ministry with your ukulele performance.
Seterusnya kita akan melihat persembahan ukulele oleh Ladies Ministry yang dipimpin oleh Pastor Jennifer. Dengan itu dipersilakan beri tepuk tangan yang gemuruh. Let's welcome them. Ku ucapkan
Ya, itu persembahan daripada Border Kingdom Dancers. Jadi pada petang hari ini kita akan mendengarkan nyanyian yang mengatakan White Christmas, merindukan Natal, karena hari ini kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut Natal. Amen. So mari kita enjoy bersama. Kalau kita tahu nyanyi, kita akan nyanyi bersama-sama. Loceng Natal bergema menandakan bahwa kita penuh excited, kita penuh bersuka cita untuk menyambut hari kelahiran Yesus Kristus. Loceng Natal.
duka, penuh derita. Pandang ke depan, penuh harapan. Mari kita rayakan Natal. Lonceng Natal lah berbunyi, pohon Natal dihiasi. Malam yang indah, senang dan cerah. Mari kita rayakan Natal. Burung-burung berkicauan, gunung-gunung berhijauan. Nyanyi gembira, hati ceria. Mari kita rayakan Natal. Padang rumput tampak awan hijau, menyambut sang penebus umat. Senang jemput sanak anak kawan, rayakan keselamatan insan. Semua penuh bahagia, jangan duka, derita. Pandang ke depan, penuh harapan. Mari kita rayakan Natal. Padang rumput tampak aman hijau, menyambut sang penebus umat. Senang jemput sanak anak kawan, rayakan keselamatan insan. Semua penuh bahagia, jangan duka, penuh derita. Pandang ke depan, penuh harapan. Mari kita rayakan Natal. Pandang ke depan, penuh harapan. Mari kita rayakan Natal. Pandang ke depan, penuh harapan. Mari kita rayakan Natal. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you all. Thank you. Halo semuanya, selamat Hari Christmas. Oke, dan tahun baru yang akan menjelang 2026. Semoga kasih Bapa, damai sejahtera Tuhan menyertai kita dan memenuhi hati kita dan keluarga kita untuk tahun yang akan datang ini. Baiklah, sebuah lagu yang mengatakan kasih Bapa. Tidak yang lebih daripada kasih Tuhan yang mengasihi kita sehingga Dia memberikan anaknya tunggal yaitu Yesus datang ke dunia untuk menebus, memberikan keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Terimalah sebuah lagu kasih Bapa. Tuhan memberkati. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa.
setingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra tenggelam tuh di bawah kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagumkan cinta-Mu, ku kagumkan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra tenggelam ku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih akan cinta-Mu. Terima kasih akan cinta-Mu. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat hari Natal. God bless. Oke, sebelum kita ke bagian finale, mari kita renung sekejap tema kita pada hari ini, yaitu damai. Before we move into our finale, we want to take a moment to reflect on today's theme, peace. Sekarang coba pandang orang di sebelah Anda. Nah, kongsikan satu perkataan yang mengabarkan damai bagi Anda. I want you to turn to someone next to you and share one word that represents peace to you. Boleh jadi keluarga, rehat, pengharapan Yesus, ataupun makanan Christmas. It could be family, rest, hope, Jesus, or even holiday food. Whatever brings peace into your heart. Itu membawa kita lebih jauh memahami damai yang sejati, damai yang diberikan oleh Yesus. Mari kita sambut Pastor Ezekiel untuk berkongsi message ringkas tentang kasih dan damai. Now, to lead us deeper into what peace means, the peace that Jesus gives, let's welcome Pastor Hezekiah to share a short and meaningful message. Let's welcome him warmly. Shalom. Shalom. How are you? Apa kabar semua? Saya perkenalkan diri saya, nama saya Hezekiah. My name is Hezekiah. Okay. Maybe you're wondering why am I using the word shalom? Okay. Mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa saya pakai perkataan shalom. Shalom in the Bible text mean peace. The original text in Hebrew mean peace. Jadi shalom, perkataan shalom ini dalam bahasa Ibrani dalam Alkitab bermaksud damai. Okay, so if it's in a full length, it will be shalom alaikum.
Okay, Shalom Alaikum. Kalau bahasa penuhnya adalah Shalom Alaikum. Okay, it sounds so familiar with the words that our Muslim friends always greet one another, called Assalamualaikum. Right? Okay, jadi itu adalah satu cara, okay, kita semua greet one another. Dalam Kristen kita pakai Shalom. Okay, we use the word Shalom. So Shalom means peace. So I believe the world need peace, right? The world need peace. Adakah dunia memerlukan damai? Yang jawabannya adalah pasti, dunia memerlukan damai. So there are few words that we usually use the peace, because in every time we realize that the peace it's always happen at the end of our life. Selalunya kalau kita lihat dengan teliti, damai ini seringkali muncul pada akhir kehidupan kita. Okay, it happened in end of our life, end of our career, end of our time, and not at the very beginning. Selalunya damai ini muncul di pengakhiran kehidupan, pengakhiran kerja kita, pengakhiran masa kita. Tapi ia bukanlah di permulaan. For example, the words rest in peace. Perkataan seperti rest in peace. Rest in peace, usually we will use that word when we greet a family when they lost their loved one. So we use the word condolence and then rest in peace. Seperti perkataan rest in peace kita akan pakai untuk mereka yang telah meninggal dunia. And there's another word, speak now or forever hold your peace. Okay, kalau it's a words that we usually see in a Western movie where the police, when they catch the criminal, they will use this word. Okay, so that the criminal need to confess what they had done or they were forever silent. Jadi begitu juga dengan kalau kita lihat di movie mereka seringkali polis akan tangkap orang dan mereka akan pakai perkataan ini untuk buat orang mengaku. And there's another word called peace out. Okay, peace out. What is peace out means? Apa perkataan peace out? Apa maksudnya? For example, if I want to leave this event, I will say peace out. Okay, meaning to say bye bye. Kalau saya mau tinggalkan tempat ini, saya akan pakai peace out. Maksudnya bye bye. Okay, and the last one is make peace. Make peace. When we use the word make peace, meaning to say we are ending the war, ending the fight. Kalau kita pakai perkataan peace, maksudnya kita menghentikan peperangan. Okay, hentikan pergaduhan. So you see, the peace only appear at the end. It was never appear in the beginning. Kita boleh lihat damai itu muncul di akhir saja, tapi tidak dalam permulaan. So now, my question to all of you, we try to seek peace. Kita berusaha cari damai. Okay, that's why in this world, everyone is trying to seek the true peace. We use our strength. Sebab itu di dunia ini ramai orang menggunakan tenaga mereka untuk mencari damai, cari dan mencari. But what did you got? You never got a true peace. Okay, that's why when you open your phone and you watch the news in media, in social media, you will see everything is bad news. Sebab itu setiap kali kamu buka, kamu punya telepon dan kamu lihat baca berita, semuanya adalah berita yang tidak baik. So it shows that the world has no peace. Ia menunjukkan dunia kita sekarang tidak ada damai. Our world is getting darker and darker. Dunia kita menjadi lebih gelap hari ke hari. Okay, so that's why sometimes we are trying to seek the peace. So the peace is another way to explain good news. Okay, every day we see there's no good news. Even when you found a good news in social media, it sounds good to be true. Walaupun kadang-kadang kamu mencari berita yang baik, sepertinya betul, tapi hakikatnya tidak. That's why many people fall into scam when they thought that is a good news. Okay? Sebab itu ramai orang jatuh ke dalam penipuan. So this afternoon, I would like to share a good news to all of you.
Would you like to receive this good news? Pada petang ini saya ingin kongsikan berita baik. Siapa mau berita baik silakan kan? Okay. So the good news is, listen carefully. The good news is, stop searching peace. I repeat again, stop searching peace. Berita baiknya adalah berhenti mencari damai. Kalau selama ini kamu cari damai, berhenti apa yang kamu lakukan. Jangan cari damai. Why? There's a why. Okay. There's a why. Why you need to stop searching peace? Because true peace has found you. Amen? Sebab damai yang sebenar telah menjumpai Anda. Bukan kamu yang cari damai, tapi damai yang cari kamu. Sebab itulah, that's why the Bible, we can found this verse in John chapter 16 verse 33. John chapter 16 verse 33. It says here, I have told you things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. So dalam bahasa Malaysia adalah Yohanes pasal 16 ayat 33. Aku memberitahu kamu hal-hal ini supaya kamu menerima kedamaian melalui aku. Kamu akan menghadapi kesengsaraan di dunia ini, tetapi teguhkanlah hati kamu, karena aku sudah menaklukki dunia. So there's a words that you need to see. It's here. I have told you these things. I have told you this thing. Di sini ada perkataan mengatakan aku memberitahu kamu hal-hal ini. So meaning to say, this message had been spoken before. Okay, message ini pernah dikongsikan. This is why every year Christians celebrate Christmas. And the message of Christmas is not about Christmas tree. It's not about Christmas decorations. It's not about Christmas present. And it's not about Santa Claus. Jadi kamu boleh lihat message yang dikongsikan ini. Sebab itu setiap tahun orang Kristen mereka merayakan Natal bukan karena merayakan pohon Natal, bukan karena merayakan dekorasi, bukan karena merayakan hadiah-hadiah, bukan karena merayakan Santa Claus. Okay, so what are they celebrating? Okay, the main reason of this celebration is to bring good to you, my brothers and sisters. Tujuan utama adalah membawa berita baik kepada kita semua. It is about a child who was born 2025 years ago in a town called Bethlehem. Ia mengisahkan tentang kelahiran seorang anak tunggal lelaki yang lahir di kota Bethlehem pada tahun 2025, who changed the history of mankind. He came to save you and me from eternal death after mankind had fallen. Jadi tujuan kelahiran ini adalah untuk mengubah sejarah kemanusiaan, di mana akan untuk menyelamatkan kita semua daripada kematian yang kekal. So because of the fall, you and I, our life were once hopeless and without peace. Without hope and without peace means there can be no true love. Semenjak kejatuhan manusia tidak lagi memiliki damai sejahtera dan harapan. Kalau tanpa damai sejahtera dan tanpa harapan, maksudnya tanpa kasih yang sebenar. Okay? So that's why I say stop searching for peace. Sebab itu saya mengatakan berhenti cari damai sejahtera. Because peace has already found you. Karena damai sudah menjumpai Anda. So the verse continue by saying, so that in me you have peace. Such a strong statement, right? Jadi kalau kita lihat ayat yang seterusnya mengatakan, supaya kamu menerima kedamaian melalui aku. Ini merupakan kata-kata yang sangat berani, okay? Tidak ada orang yang berani di dunia mengatakan, oh kalau kamu ikut saya, kamu ada damai. Tapi dikatakan oleh who is the me in this verse? Siapakah aku dalam ayat ini? The me is referred to Jesus Christ. Aku di dalam ayat ini
merujuk kepada Yesus Kristus. So this means that only by living in Jesus we can have true peace. Hanya dengan hidup di dalam Kristus saja kita boleh memiliki damai yang sebenar. Okay? No human being in this world dare to say this statement can only be made by God Himself. Di dunia ini tak ada seorang pun yang berani mengatakan tentang mereka boleh memberikan kedamaian, melainkan Tuhan sendiri yang memberi kedamaian. That's why Christians believe that Jesus Christ is the Son of God. Sebab itu orang-orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Tuhan. His true peace was proven through His death on the cross, His resurrection on the third day. That is why you can see Christians celebrating Christmas and Good Friday and Easter Sunday. Jadi damai ini telah dibuktikan melalui apa? Melalui kematian Tuhan Yesus di atas salib dan juga kebangkitannya pada hari ketiga. Sebab itu orang Kristen merayakan apa? Merayakan Natal dan kematian yaitu Good Friday dan juga kebangkitan yaitu Easter Sunday. Okay? So the birth, the death, and the resurrection of Christ. Kelahiran Yesus, kematian, dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Because Jesus Christ is the true peace of the world. Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah damai yang sebenar bagi dunia ini. So the world tells us that peace is important to avoid death. Dunia mengatakan kepada kita bahwa damai itu penting supaya kita boleh mengelak daripada kematian. But Jesus Christ tells us that when you receive peace, you will not fear death. Tapi Yesus mengatakan pada saat kamu menerima damai yang sebenar, kamu tidak akan takut akan kematian. Because He defeated death. Amen. Sebab Dia telah mengalahkan kematian. That is why in the next verse says, ayat yang seterusnya mengatakan, in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Sebab itu dalam ayat yang seterusnya mengatakan, kamu akan menghadapi kesengsaraan di dunia ini, tetapi teguhkanlah hati kamu, aku sudah menakluki dunia. So brothers and sisters, this is the answer to many of your questions in your life. Jadi saudara dan saudari sekalian, ini adalah jawaban untuk Anda dalam kehidupan Anda. Semua persoalan Anda telah jawab. Only by accepting Jesus into your life can you have true peace to face your daily challenges. Hanya dengan terima Yesus Kristus dalam kehidupan kamu saja, dan kamu akan memiliki damai sejahtera yang sebenarnya. If you felt that you have received an answer through this short sharing, I would like to invite you to join me in this prayer silent in your heart. Kalau kamu rasa semua persoalan kamu telah dijawab pada saat ini, kamu boleh ikut saya berdoa di dalam hati kamu. Sama-sama ikut saya berdoa di dalam hati kamu. Haleluya. Oh Jesus, thank you for saving me. Thank you for loving me. Thank you for giving me true peace in my life. I want to continue experiencing your love and your life every day. Your word says that in you I will have peace. With that I choose to accept you into my life, to guide me, to lead me, and to reveal your truth so that I can face the world with your love, hope, and peace. Thank you, Jesus, for this wonderful moment. I surrender my life to you. In Jesus' most precious name I pray. Amen. Hallelujah. Thank you for spending the time listening to this message about true peace. So, now we know that Jesus is the reason for the season. Jesus is the peace of the world. To know the complete message about true meaning of Christmas. Jadi sekarang kita sudah tahu
message yang sebenar tentang Natal ini. I would like to invite all of our non-Christian, you feel like you are not Christians, I would like to invite you. Kalau kamu rasa diri kamu bukan orang Kristen, saya ingin menjemput Anda. Okay, I would like to invite all of you to join our Christmas celebrations on the 21st, that is on Sunday, 9 a.m. at PM Pita at our church. We welcome all of you. Dengan ini saya ingin menjemput Anda semua. Kalau kamu ada masa, silalah datang untuk mendengar message, sambungan message dan seterusnya pada 21 hari bulan 12, yaitu hari Minggu, pukul 9 di PM Pita. Sama-sama kita merayakan Natal bersama. See you there for part 2. Jumpa Anda di sana pada bahagian kedua. God bless and Merry Christmas. Selamat Hari Natal. Terima kasih. Oke, terima kasih Pastor Hezekiah di atas perkongsian message firman Tuhan sebentar tadi. Thank you, Pastor Hezekiah, for that meaningful message. Dan sekarang kita akan bersama-sama menyanyi lagu Christmas, Feliz Navidad. Now let's sing together, Feliz Navidad. Mari kita sama-sama berdiri, menyanyi bersama-sama. Semua di pentas dan semua yang ada di